सांबादिक बंधु मान पाखे कैमेरा रोचे बूम रोचे एवं सब प्रकार तथ्य रोचे किसी घटना गले से तथ्य को उपस्थापन करें जड़े सांबादिक बंधु पाखे जो कैमेराटे रोचे ताहा गोटे प्लाटून फोर्स रो सुरक्षा ही से दौचे कहीं ना गोटे प्लाटून फोर्स आपको जी सहयोग न करें कैमेरा ताठू अधिक सहयोग कर। नमस्कार मुरोनी राजधानी स्पेशल न्यूज को स्वागत करछि। आम सहित अच्छा आईनजीवी सुरेश पंडा सर नमस्कार। आज्ञा प्रणाम आपण माध्यम आपणकर राज्यवासी आपण को भल पाते समस्त अगणित दर्शक बंधु मान मोर हार्दिक प्रणाम एवं आपण मध्य कोटि कोटि दंडवत। सर आम देखुचु निकट में जड़े सांबादिक आक्रमण होची पुरी मंदिर पाखरे तो आपण सेटा को निकी केमती देखुचंती देखंतो मु तो निश्चित भाव में यह एक घृणार व्यवस्था रखी कहीं निंदनीय व्यवस्था ये मु कहूँ जे पूरी सिंहद्वार भली जगार आपण जानी सिंहद्वार एक एभली व्यवस्था से आपणकर सीसी कैमेरा ठार आरंभ कर पुलिस फोकस रोचे स्वतंत्र भाव होम डिपार्टमेंट रु पूरी जगन्नाथ मंदिर पार्श्ववर्ती फोकस रोचे स्वतंत्र व्यवस्था रही जहाँ भी घटना घटिले होम डिपार्टमेंट पाखे तुरंत खबर पहुंचुचे किंतु यह सत्वे जड़े सांबादिका बंधु को जो आक्रमण कराई मु एवं राज्यर समस्त उच्चकोटर व्यक्ति माने समस्त दृढ़ निंदा कर कारण सांबादिक बंधु जितेबाला सांबादिकता करने को जाती से स्वतःप्रत भाव में लोकलोचन को गोटे तथ्य उपस्थापन करती छोटिया कथा नुहे आज्ञा से ही जगह कौन घटना घटीगला एभली उपस्थापन करती राज्य ने राज्य बाहर सारा भारत वर्ष भारतर कोण अनुकोण सहित भारत बाहर समस्त पाखे पहुंचार दायित्व होची सांबादिक मानकर तेणुक सांबादिक को चतुर्थ स्तंभ हिसाब से गणति एकमात्र कारण राज्य राज्य बाहर समस्त तथ्य पहुंचापी किंतु पुरी प्रभु सिंहद्वार पाखे जो सांबादिक बंधु को आक्रमण किसी दुर्वृत्त कौन सेवायत कहतु जे आक्रमण कर दुर्वृत्त हिसाब से नि जाए जो आक्रमण जदि किसी भी सांबादिक बंधु भूल कर बंधु से आपंकर पुलिस स्टेशन अच्छी पुलिस स्टेशन आप एफआईआर करते जुलम कर हैंडओवर करते आपन को आक्रमण करने आप अधिकार किए देला तो जी भी हूँ ना कहीं दृढ़ निंदा करने सहित आक्रमणकारी मान विरुद्ध में तुरंत कार्यानुष्ठान आम हाइकोर्ट द्वारस्थ। सर यही घटना गणतंत्र और मानव अधिकार उपरे केते चिंताजनक बोली भाबुछु। बहुत बढ़िया प्रश्न करछन्ती देखंतो यदि सांबादिक बंधु ऊपर आक्रमण होची जड़े जनसाधारण स्थान केउठी जदि सिंहद्वार स्थान रे जोटी की सबुर फोकस अति कम से 2000 पाखापाखि बोधे सीसी कैमेरा थिबो पुलिस रो फोकस रही जनरल ड्रेस रे पुलिस मध्य बुलुचंती सिविल ड्रेस रे पुलिस बुलुचंती लेडीज पुलिस मध्य सिविल ड्रेस रे बुलुचंती स्पेशल ब्रांच मध्य अछि एटी यूनिफॉर्म रे मध्य पुलिस अछंती से भली जगह जदि जने सांबादिक बंधु को आक्रमण करा जाउची ताले ओडिसा रे आईन स्थिति केउटी राज्य से ठीक बुझी पारुचंती। सर ये घटनाटी गणमाध्यम स्वाधीनता उपरे केते प्रभाव पको निश्चित बढ़िया प्रश्न करछन्ती गणमाध्यम को चापी रखला भली किछि दुर्वृत्त मानकर जो षड्यंत्र एत स्पष्ट भाव में जना पड़छि मु जने आईनजीवी साहेब एतिकी कहया चाहे जो गणतंत्र को बा सांबादिक बंधु द्वारा परिचालित होतिया समस्त गणमाध्यम रे जो उपस्थापन कर तथ्य को से माने लुकायत करे कहीं कोटी ना कोटी गलती रही से गलतीटा काले बाहर लोकलोचन आसो से सांबादिक बंधु आक्रमण से जितेबाला गोटे सांबादिका जाऊँगी कार्य करने पुलिस तरफ कौन सुरक्षा रहा दरकार और आईन व्यवस्था कौन रहा दरकार। बहुत भल कथा कहते एक्चुअली देखो आईनगत भाव में आपण को आईनजीवी साहब मुझे वार्ता देवी जे पुलिस निश्चित भाव में सहयोग रहा दरकार एवं रहिबार आईनगत व्यवस्था अच्छी किंतु कौन हुए जे पुलिस को सब तथ्य जनईदेला सांबादिक बंधु से पहुंचती न्यूज प्रसारण करने तथ्य उपस्थापन करने से कोटी को पुलिस और सांबादिक बंधु भितर कोटी ना कोटी तालमेल न थाई कोटी ना कोटी भूल तथ्य कि भूल प्रसारण प्रसारित हो जाए से सांबादिक बंधु मैंने चाहती कई न आसा पूर्व मु तथ्यटा को ठीक भाव उपस्थापन करी किंतु कलापर किसी ना दुर्वृत्त माने कौन सी तथ्य विरुद्ध में काले सोसाइटी बा मार्केट बा बाहर को प्रसारण से आक्रमण करते आ पुलिस बंधु मुझे निवेदन करुच्ची आईनगत भाव में कहूँ
ଯେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସାର୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଅସଦାଚରଣ କରିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଆଇନ ରହିବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛେ ଯେ ସେଥିରେ ମାନ୍ୟବର ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏସ୍ପି ପୁରୀ ଆଇଏସ୍ସି ସିଂହଦ୍ୱାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆମ ତରଫରୁ ଏଫଆଇଆର କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ କେବଳ ସେ ଜଣେ ଘରୋଇ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ପବ୍ଲିକର ସୋସାଇଟିର। ତେଣୁକରି ସୋସାଇଟି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ତ ସୋସାଇଟି ଉପରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭୟଭୀତ କରାଇ କୌଣସି ତାଙ୍କର ଦୋଷକୁ ବାହାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ହେଇଛି ତ ମାନବ ଅଧିକାର ଚିତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱର ମଞ୍ଚରେ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ? ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ବହୁତ ଭଲ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ହିସାବରେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ମାନବର ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଟାକ ଗୋଟେ ପକ୍ଷପାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସାଧାରଣ ଜନତା ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ହାତରେ ବୁମ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ଅଛି। କ୍ୟାମେରା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସପୋର୍ଟର। ଆପଣ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁନ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଉଛି କାହିଁକି? ସିସି କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଗୋଟେ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଲେ କି ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଭୟ ରଖିକି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କିଛି ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାମେରା ରହୁଛି, ବୁମ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ରହୁଛି, କିଛି ଘଟଣା ଗଲେ ସେ ତଥ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଏତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସିକ୍ୟୁର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଉଛି। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରାଟେ ରହୁଛି ତାହା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସର ସୁରକ୍ଷା ହିଁ ସେ ଦଉଛି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ସହଯୋଗ ନ କରିପାରିବେ କ୍ୟାମେରା ତାଠୁ ଅଧିକ ସହଯୋଗ କରିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ମାନେ ମୋବାଇଲ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଟାଣି ନେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ହତ୍ୟା କରାଗଲା କେବଳ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ହିଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା। ସେ ମୋବାଇଲଟି ଅନ୍ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ କେବଳ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବେନି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ହଉଛି ତାଙ୍କର କଲମ ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଅସ୍ତ୍ର, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ କାମ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯାଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ତଥ୍ୟ ତ ପୋଲିସ ଦେଇପାରିବନି ନା, ସେଥିପାଇଁ କେସରେ ହାରିବାକୁ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ଆପଣଙ୍କର କଲମ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇଁ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସମାଜରେ ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଖିଲାପ କରିବା, ନଷ୍ଟ କରିବା କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟେ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ? ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାହିଁକି ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ, ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣେ ରିପୋର୍ଟକାରୀ, ରିପୋର୍ଟର ତଥ୍ୟ ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ, ତିନି ଜଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଯଦି ସମାନ ହେଇଯିବ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଯଦି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କର ଡିରେକ୍ସନ ହୁଏ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ନେବା, ପୋଲିସର ରିପୋର୍ଟ ନେବା, କୌଣସି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ନେବା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ରିପୋର୍ଟ, ଇଏ ତିନିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପେୟାର କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୋଷୀକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ତିନି ଜଣ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ନେତୃସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି, ନେତୃସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ କାଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଡରିକି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନା କିଛି କେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥାନ୍ତି।